शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल। और ख्वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में एक ऐसे मसले पे बात होगी जिसमें आप हमेशा या अक्सर अखबारात में भी खामोशी देखते हैं और टीवी स्टूडियोज में भी, लेकिन एएनएन न्यूज़ उस मौजू पर बात करेगी। क्या जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कोलैप्स हो रही है? क्या जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी मौजूद है या नहीं? जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खामोश किसने किया? न पंचायत, न डीडीसी, न अवामी आवाज। आज रात का सबसे बड़ा सवाल मैं मुदस्सिर याकूब उठाऊंगा एएनएन न्यूज़ पर। ख़वातीन और हज़रात, आज रात जम्मू कश्मीर से एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो सिर्फ सियासत का सवाल नहीं बल्कि जमहूरियत के वजूद का सवाल है। और सवाल यह है, आखिर जम्मू कश्मीर के गांव खामोश क्यों हैं? आखिर आवाम की आवाज गायब कहां हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खामोश किसने किया? जरा गौर कीजिए, एक ऐसा खित्ता जहां हर रोज जमहूरियत के दावे होते हैं, जहां हर सियासी जमात अवामी मैंडेट की बात करती हैं, जहां वोट, आईन, हुकूक, नुमाइंदगी, ये सब अल्फाज बार बार दोहराए जाते हैं, मगर आज हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के हजारों गांव आज बगैर मुंतखब नुमाइंदे के खड़े हैं। जी हां, न पंचायत मौजूद है, न बीडीसी, न मुंतखब डीडीसी इदारे। तो सवाल यह है, आखिर जम्मू कश्मीर कहां है? आज गांव की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? आज हम हकाइक के साथ बात करेंगे। आज जज्बात नहीं, हकाइक बोलेंगे। जम्मू कश्मीर में 4,483 पंचायत हलके हैं, 35,000 से जायद पंच रहे, हजारों सरपंच, 280 डीडीसी निशस्ते, और आज सब खामोश, सब खाली, सब गैर फाल। 2018 पंचायती इंतखाबात हुए, सिक्योरिटी खदशात थे, सियासी बाइकाट भी देखने को मिला, फिर भी लोगों ने वोट दिया, नुमाइंदे मुंतखब किए, जमहूरियत को जिंदा रखने की कोशिश की। फिर 2029 में बीडीसी इंतखाबात हुए, फिर 2020 में पहली मर्तबा डीडीसी इंतखाबात कराए गए। कौम को बताया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया गया नया जम्मू कश्मीर, जहां पे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी और इसके फवाइद आम लोगों तक पहुंच जाएंगे। इख्तियारात गांव तक पहुंचाने की बात की गई, ग्रास रूट जमहूरियत की बात की गई, लेकिन आज 2026 में पूरा ग्रास रूट सिस्टम तकरीबन गायब है। और मैं आज सीधा सवाल पूछ रहा हूं, यह खामोशी क्यों? इंतखाबात में ताखिर क्यों? पंचायतें खाली क्यों? डीडीसी इदारे गैर फायाल क्यों? आखिर इस खिला से फायदा किसको हो रहा है? यह सिर्फ सियासी बहस नहीं, यह अवामी हुकूक का मसला है, यह दिही नुमाइंदगी का मसला है, यह उस किसान का मसला है जिसके गांव में अब कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं, यह उस जवान का मसला है जो अपने इलाके की सड़क, पानी, बिजली के लिए दरवाजे खटखटा रहा। और मैं आज तमाम सियासी जमातों से पूछना चाहता हूं, किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि तमाम सियासी पार्टियों से मैं आज पूछना चाहता हूं, जब असेंबली इंतखाबात की बात आती है तो सब सरगर्म हो जाते हैं, सब कहते हैं कि असेंबली इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन पंचायत इंतखाबात पर खामोशी क्यों? गांव की जमहूरियत अहम नहीं, दिही आवाम की आवाज अहम नहीं? याद रखिए, जमहूरियत सिर्फ असेंबली नहीं होती, जमहूरियत सिर्फ इख्तिदार नहीं होती, असल जमहूरियत गांव से शुरू होती है, और जब गांव खामोश हो जाए तो जमहूरियत कमजोर पड़ जाती है। आज रात हम सवाल पूछेंगे, हम जवाब मांगेंगे, हम हकाइक सामने रखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जम्मू कश्मीर बगैर ग्रास रूट जमहूरियत के चल रहा है। और यह जानने की कोशिश करेंगे आज रात सबसे बड़ा सवाल, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खामोश किसने किया? जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को किसने खामोश किया? और सबसे अहम सवाल 370 हटाने के बाद बड़े बड़े दावे किए गए, और सबसे बड़ा दावा यह था कि 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार बीडीसी
और डीडीसी के इलेक्शंस हुए, 3 टायर का सिस्टम यहां पे वजूद में लाया गया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 370 हटाने के बाद यह दावे करना और जमीनी सतह पे इलेक्शंस करवाना, क्या यह वहां तक महदूद था, या आज भी इन चीजों की जरूरत है और इन चीजों पे अमल होना चाहिए। खातिन हजरात, बात सिर्फ इंतखाबात की नहीं है, बात है जो फैसले किए जाते हैं उनको डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। आज रात सवाल सिर्फ इंतखाबात का नहीं है, सवाल है आखिर जम्मू कश्मीर के दिही अवाम को सियासी निजाम से अलग क्यों कर दिया गया। आखिर क्यों आज हजारों देहात ऐसे हैं जहां अवाम के पास अपना मुंतखब नुमाइंदा ही मौजूद नहीं है। और सबसे अहम सवाल, अगर गांव की आवाज खामोश हो जाए तो क्या जमहूरियत मुकम्मल रहती है। आज हम एक ऐसे हकीकत पर बात कर रहे हैं जिस पर शायद जानबूझकर खामोशी इख्तियार की जा रही है। जरा तस्वीर देखिए, एक तरफ सियासी जलसे, बड़े बड़े दावे, जमहूरियत के नारे, अवामी हुकूक की बातें, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के दिही इदारे एक एक करके अपनी मुद्दत पूरी करके खत्म हो चुके हैं। पहले पंचायतें खत्म हुए, फिर बीडीसी इदारों की मुद्दत खत्म हुई और अब डीडीसी इदारे भी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। तो सवाल यह है, आखिर निचली सतह का पूरा जमहूरी ढांचा गैर फाल क्यों हो गया। क्या यह मामूली मामला है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा सियासी और इंतजामी सवाल है, क्योंकि जब गांव का नुमाइंदा नहीं होगा तो अवामी मसाइल हुकूमत तक कौन पहुंचाएगा। जब दिही इदारे मौजूद नहीं होंगे तो तरक्याती मंसूबों की निगरानी कौन करेगा। और सबसे बढ़कर अगर अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ता ही खत्म हो जाए तो फिर जमहूरियत का अमली मतलब क्या रह जाता है। आज जम्मू कश्मीर के दिही इलाकों में लोग पूछ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे कहां हैं, हमारे वोट का क्या हुआ, हमारे गांव की आवाज कौन उठाएगा। और मैं आज ये सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों से पूछ रहा हूं, आखिर सब खामोश क्यों हैं। वो जमातें जो हर रोज अवामी हुकूक की बात करती हैं, वो ग्रास रूट जमहूरियत पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे। क्या वजह है कि पंचायत इंतखाबात पर वो सियासी गर्माहट नजर नहीं आ रही जो असेंबली इंतखाबात के वक्त नजर आती हैं। क्या दिही अवाम की नुमाइंदगी अब तरजीह नहीं रही। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जमहूरियत सिर्फ इक्तिदार के आईवानों में नहीं रहती। जमहूरियत की असल ताकत गांव में होती है। जब एक आम शहरी अपने मुंतखब नुमाइंदे तक आसानी से पहुंच सके तब जमहूरियत मजबूत होती है। लेकिन आज सूरत हाल क्या है। हजारों देहात बगैर मुंतखब नुमाइंदे के, तरक्याती मसाइल बगैर जवाबदेही के, और अवाम गैर यकीनी सूरत हाल में। आज रात हम पूछेंगे आखिर नए इंतखाबात में ताखिर क्यों हो रही है। क्या कोई वाज़ा रोड मैप मौजूद है। क्या सियासी जमातें तैयार हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट जमहूरियत सिर्फ एक नारा बनकर रह गई। आज रात सवाल सीधा है, गांव खामोश क्यों है, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं हो रही है, और जो 2019 के बाद शुरुआत यहां पे की गई थी वो अचानक क्यों रुक गई। और सबसे अहम बात, जब 2019 के बाद और 2019 से पहले 2018 में जब यहां पे पंचायती इंतखाबात हुए थे, पीडीपी और एनसी ने बायकॉट किया था तब, और कहा था कि हम चाहते हैं कि हम एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करें ताकि 370 को ना हटाया जाए। 370 हटा, उसके बाद यहां पे डीडीसी इलेक्शंस हुए, उसके बारे में बड़े बड़े दावे सामने आए कि 1947 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि कानून, आईन इस बारे में यह कहता है कि 6 महीनों के अंदर अंदर आपको नए इंतखाबात करवाने हैं। 6 महीनों के अंदर अंदर आपको नए इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन पंचायत राज का जो सिस्टम है वो कब खत्म हुआ, बीडीसीज की मुद्दत कब खत्म हुई, और अब डीडीसीज की भी मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो बताइए इस बारे में क्या तैयारियां चल रही हैं, कब ये इलेक्शंस होंगे। और जो दावे किए गए कि डेमोक्रेसी को
हमें जमीनी सतह पे मजीद मजबूत करना है, गांव में, देहात में, टाउन्स में इसे मजबूत करना है। अब जब ये तमाम स्ट्रक्चर्स हमारे पास है नहीं, तो क्या डेमोक्रेसी मजबूत है? इट्स द बिग क्वेश्चन टुनाइट। ग्रासरूट सिस्टम इज डेड, नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन विलेज, इन टाउन, इन म्युनिसिपल एरियाज। तो बताइए, क्या डेमोक्रेसी मजबूत है? क्या डेमोक्रेसी मजबूत है? अगर नहीं है तो कौन इसमें रुकावट डाल रहा है? और लेट मी टेल यू, 2012 के करीब बात है कि जब यहां पे कहा गया था कि हम यहां पे पंचायत इलेक्शंस करवाएंगे, उस वक्त कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज ने कोशिश की थी कि पंचायत इलेक्शन ना हो। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि उन्हें लगा था कि जब यहां पे सरपंच बन जाएगा, जब पंच बन जाएगा, तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेंगे। उन्हें लगा था कि अब गांव के लोग खुद ही कहेंगे कि हमारे गांव में कौन सा काम होना चाहिए। और उससे पहले प्रैक्टिस क्या थी? प्रैक्टिस ये थी कि एमएलए जिस इलाके में चाहता था, कहता था कि यहां पे ये काम हो जाएगा, और जिस इलाके में चाहता था वहां पे कोई काम नहीं होता था। लेकिन पंचायत सिस्टम आने के बाद जो लोकल पंचायत बॉडी होती है, उनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो अपने गांव में, अपने इलाके में देखे कि कौन से काम तरजीह बुनियादों पे होने चाहिए। और जब इस सतह पे, गांव सतह पे, निचली सतह पे लोगों के पास ये इख्तियार हो कि वो इस बात में फैसला कर सके, फैसला साजी में हिस्सा ले सके और बताए कि हमारे गांव के लिए बेहतर क्या है, तो उससे जमहूरियत मजबूत होती है। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि आज जमहूरियत जो निचली सतह पे थी, कहीं पे भी वजूद में नजर नहीं आ रही है। जमहूरियत हमेशा अचानक खत्म नहीं होती, कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जिंदगी से पीछे हट जाती है, इतनी खामोशी के साथ कि लोगों को देर से एहसास होता है कि इनकी आवाज अब इनसे दूर जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में आजकल कुछ ऐसा ही महसूस होता है। गांव वही हैं, लोग भी वही हैं, जरूरतें भी वही हैं, लेकिन अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक रिश्ता हुआ करता था, वो जैसे कहीं खो गया है। कुछ साल पहले तक इन्हीं देहात में पंच थे, सरपंच थे, ब्लॉक सतह पर नुमाइंदे थे, जिला सतह पर मुंतखब काउंसिल हुआ करती थी। लेकिन लोग जानते हैं कि अगर उनका कोई मसला हुआ करता था तो उसे कैसे हल किया जाता था। और सबसे अहम बात यह है कि लोग जानते थे, जब ये तमाम काउंसिलर्स थी, पंचायत बॉडी थी, तो लोग जानते थे कि अगर कोई मसला होगा तो किस दरवाजे पर दस्तक दी जा सकती है, किससे सवाल पूछा जा सकता है, किससे जवाब मांगा जा सकता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा निजाम खामोश हो चुका है। मसाइल आज भी मौजूद हैं, कहीं सड़क अधूरी है, कहीं पानी का मसला है, कहीं तरक्याती काम रुके हुए हैं। मगर सवाल यह है कि अब लोग जाए तो किसके पास जाए। यह सिर्फ इंतखाबात की बात नहीं है, यह उस ताल्लुक की बात है जो जमहूरियत और आम आदमी के दरमियान होता है। हम अक्सर जमहूरियत को सिर्फ असेंबली और बड़ी सियासी तकरीरों में तलाश करते हैं, लेकिन जमहूरियत की असल सांस गांव में चलती है। जब एक आम इंसान को महसूस हो कि इसकी आवाज कहीं सुनी जा रही है, जब इसे लगे कि इसके वोट से एक रिश्ता कायम हुआ है, और जब वो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे, तो सिर्फ एक इदारा कमजोर नहीं होता, लोगों का एतमाद भी कमजोर हो जाता है। जम्मू कश्मीर में पंचायतों की मुद्दत खत्म हो गई, बीडीसी इदारे भी अपनी मुद्दत पूरी कर चुके, और अब डीडीसी इदारे भी अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन इस खामोशी पर वो बेचैनी नजर नहीं आती जो शायद नजर आनी चाहिए। शायद इसलिए कि ये मौजू टीवी की शोर वाली सियासत में ज्यादा जगह नहीं बनाता। लेकिन देहात की खामोशी हमेशा बहुत गहरी होती हैं। वहां लोग टीवी मोबाइलों में चीख कर बात नहीं करते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं। इंतजार इस बात का कि शायद एक दिन फिर कोई इसकी बात सुनने आएगा। आज का प्रोग्राम इसी खामोशी की कहानी है, और इस पर थोड़ी देर में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे
बीजेपी के लीडर अर्शिद बट। जब हम गांव देहात की बात करते हैं, उन लोगों की कहानी जो जमहूरियत को सिर्फ नारों में नहीं अपने गांव में महसूस करना चाहते हैं, सवाल बहुत सादा है लेकिन शायद सबसे अहम भी। क्या जम्मू व कश्मीर के गांव दोबारा अपनी आवाज हासिल कर पाएंगे? और ख्वातीन व हजरात, मैं आपको बताऊं, इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब कुछ लोगों को लगता है कि गांव देहात में एक किसान को, एक आम शहरी को पावर मिलने वाला है, इख्तियारात मिलने वाले हैं कि वो बताए कि मेरे गांव में कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा काम मेरे गांव में तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए, तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता। 2012 में हमने देखा था, 2012 में हमने देखा था कि जब यहां पे पंचायत राज की बात चल रही थी तो कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते थे और कहते थे कि नहीं जी, शायद इसकी वजह से एक इलेक्टेड एमएलए के इख्तियारात कम हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि एमएलए के इख्तियारात कम नहीं हुए, लेकिन गांव में रहने वाले लोग, उनके इख्तियारात बढ़ गए। उनके पास सुनने के लिए उनका सरपंच रहा, उनका पंच रहा, और जो फैसला साजी का माहौल था उसमें इस गांव की भी सुनी जाती थी। और इस गांव ने अपनी तरक्की के लिए, अच्छे रोड्स बनाने की खातिर, अच्छे स्कूल होने की खातिर फैसला साजी में अपना किरदार अदा किया। लेकिन आज के दौर में जब आप देखते हैं तो यह साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से बड़ी मुद्दत के बाद भी आज ये इलेक्शंस नहीं होते हैं। और क्या आपको लगता है कि कोई सियासी पार्टी इस पर बात कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो वजूहात क्या है? क्या यहां की सियासी पार्टियां, मजमूई तौर पे मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगाता, क्या यहां की सियासी पार्टियां नहीं चाहती कि यहां पे जमीनी सतह पे, ग्रास रूट लेवल पे जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खामोश किसने किया? ना पंचायत, ना डीडीसी, ना अवामी आवाज। आज सबसे बड़ा सवाल यही है। जम्मू कश्मीर से एक ऐसा सवाल अब लोग पूछ रहे हैं जो सिर्फ सियासत का सवाल नहीं बल्कि जमहूरियत के वजूद का सवाल है। और सवाल यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर के गांव खामोश क्यों हैं? आखिर आवाम की आवाज कहां गायब हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खामोश किसने किया? एक ऐसा खित्ता जम्मू कश्मीर का जहां हर रोज जमहूरियत के दावे होते हैं, जहां हर सियासी जमात अवामी मैंडेट की बात करती हैं, जहां वोट, आईन, हुकूक, नुमाइंदगी, ये सब अल्फाज बार बार दोहराए जाते हैं। मगर आज हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के हजारों गांव आज बगैर मुंतखब नुमाइंदगी के खड़े हैं। जी हां, ना पंचायत मौजूद है, ना बीडीसी, ना मुंतखब डीडीसी इदारे। तो सवाल यह है, आखिर जमहूरियत कहां है? आज गांव की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के लीडर अर्शिद बट। बहुत बहुत इस्तकबाल बट साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बट साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है बट साहब? अस्सलाम वालेकुम। बट साहब, आपसे सीधा जानना चाहूंगा, 370 हटने के बाद बड़े बड़े दावे किए गए, जमहूरियत को मजबूत करना है, पंचायत इलेक्शंस के साथ साथ कहा गया बीडीसी, डीडीसी, इन इंतखाबात का भी एहतमाम किया गया। इनकी मुद्दत पूरी हो गई, 6 महीने का टाइम होता है हुकूमत के पास कि वो फिर से इलेक्शन कराए, क्योंकि इन इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती, स्टेट करवाती हैं। लेकिन आज तक जो है नहीं किए गए। बीजेपी ने खामोशी इख्तियार कर ली। क्या सिर्फ ये एक नैरेटिव था 370 हटाने के बाद कि देखो जी जमहूरियत ग्रॉस रूट लेवल पे आ गई, और अब जब 370 को तकरीबन 6 साल हो गए, उसके बाद अब बीजेपी इन इदारों की, इस डेमोक्रेसी की ग्रॉस रूट लेवल की बात नहीं करती? जो 60 या 70 साल की अगर हम बार बार बात करते हैं मीडिया पे कि इसकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली नहीं होती थी, लेकिन जब
یہ جو 8-10 سال کا یہ 8-10 سال کا پیریڈ رہا ہے جس میں جو یہ پنچایت بی ڈی سی ڈی ڈی سی یا سرپنچ کے الیکشن کروائے تو ایک گراس روٹ لیول ریپرزنٹیشن رہی. بھلے اس میں جو الیکشن اس ٹائم کروائے گئے ایک کمپیٹیٹو یا کمپیٹیٹو الیکٹورل ریس کے ذریعے نہیں ہوئے, اس میں انڈاؤٹلی بول سکتے ہیں کیونکہ جو الیکشن اس ٹائم سرکار نے کروائے اس میں جو کچھ ریجنل پارٹیز نے بائیکاٹ کیا, ڈی ڈی سیز میں تو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا کیونکہ ایز اے پی ایچ ای ڈی سب نے پارٹیسپیٹ کیا, لیکن جب پنچایت کے الیکشن ہوئے تو وہاں انتظامیہ کو وہ چیز مینیج کرنی پڑی آن کیمرا, لیکن وہ ایک ضروری تھی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں یہاں کی جو ریجنل پالیٹکس ہے کبھی بھی, کیونکہ ہم اسی خطے کے عام شہری ہیں, پارٹی چھوڑ کے ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ ایمرج ہو جائے. وہ پہلے سوال پوچھے بھلے ارریسپیکٹو آف پولیٹیکل جو آئیڈیالوجیز لوگ کیری کرتے ہیں, لیکن دیکھیں اگر کہیں نوجوان نیشنل کانفرنس سے اٹھ کر یا پی ڈی پی سے اٹھ کر یا کانگریس سے اٹھ کر یا کسی اور جماعت بی جے پی میں ایک پڑھا لکھا نوجوان گراس روٹ لیول پہ سرپنچ بنے, بی ڈی سی ممبر بنے, ڈی ڈی سی ممبر بنے, ڈی ڈی سیز میں تو کمپٹیشن ہوا لیکن تب بھی جو پارٹیسپیشن لوگوں کی تھی, جو ووٹ شیئر کہیں پہ 200 ووٹ سے بنے 300 ووٹ, لیکن ایک پروسیس کو انیشیٹ کیا گیا. اور جو مبصرین ہیں, جو انالیسس پولیٹیکل انالسٹ انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ چیز آگے کیری کرنی چاہیے, لیکن جس طرح سے ڈیلے کیا ان دا نیم آف ووٹر ریویژن, ابھی جو پروسیس چل رہی ہے, آپ جو سیلف انومریشن کے 2-3 دن پہلے جو ضلع انتظامیہ ابھی جو سینسس کے کچھ نئے چیزوں کو لیکن جس پروسیس کو ابھی آپ ہالٹ پہ کر رہے ہیں, 8-10 سال کی جو محنت یہاں سینٹرل گورنمنٹ اور یہاں کے اچھے لوگوں نے پیس بلڈنگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کی, یہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ ہمیں ماننا ہے. اور میں ناٹ ایز اے بی جے پی آپ کے شو میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے جو گراس روٹ لیول سے لوگوں سے پتہ, دیکھیں جو 8-10 دن پہلے جو گرام سبھا کا پلان گاؤں شہروں میں, خاص کر گاؤں کی میں جو بات کر رہا ہوں جہاں پہ پبلک ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں کہ اپنے پنچایت کا پلان کیسے ہو, اگر 20 لاکھ 30 لاکھ کی سینکشننگ بجٹ پی آر آئی کے تحت ان کو ہوتی ہیں, اس کا جو اختیارات ہے پنچایت راج ایکٹ, اس کی ساری اس کے جو ڈیسیجن میکنگ وہ گاؤں کی ایک گرام سبھا ہے, گاؤں کی ایک پنچایت ہے. لیکن ابھی اگر سرپنچ مسنگ ہے, مطلب اس کی ابھی ان کی ریپرزنٹیشن ہے نہیں, پنچز کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, لیکن مجموعی طور وہاں پہ لوگ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا گاؤں کا پی آر آئی پلان کیسا, کیونکہ پرائیورٹیز وہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن آپ بدقسمتی سے میں آپ کو 10 دن پہلے والی آج کی بات میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں بٹ صاحب, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے جموں کشمیر میں 370 ہٹانے کا جشن منایا, نے چلایا کہ دیکھو جی 370 ہٹنے کے بعد یہ فائدے جموں کشمیر کو ہونے والے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ کہا تھا لوگوں سے کہ دیکھو جی 1947 کے بعد پہلی بار بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی الیکشنز ہو رہے ہیں تاکہ جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہیں وہ مضبوط ہو. آج تو بی جے پی اس پہ بالکل خاموش ہیں, آج وہ اس ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتی. پنچایتی انتخابات کی مدت کب ختم ہو گئی, اس کے بعد بی ڈی سیز کی, اب ڈی ڈی سیز کی بھی, بٹ بی جے پی دیکھیے خاموش نہیں, جو آفیشل سپوکس پرسن ہیں ان کے بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں. کب آئے بتائیے کب آئے. تنظیمی طور سب کو بولا گیا ہے, تنظیمی ڈاؤن دا لائن میسج بھی گئی ہے کہ آپ پارٹیسپیشن کے لیے تیار رہے. کہیں نہ کہیں جو سرکار یہاں پہ ہیں, جو یو ٹی سرکار یا عمر صاحب کی سرکار ہے, انہیں بھی اس چیز کا اہم رول ہے کہ یہ بھی اس چیز میں پہل کریں کہ یہ الیکشن جلد از جلد ہو جائے, اور گراس روٹ لیول سے ریپرزنٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. پی آر آئی پلانس کو مینیپولیشن ہو رہی ہے, کہیں پہ بھی لوکل لیول پہ سنوائی نہیں, ایم ایل اے کا جو ریچ آؤٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے وہ بنے ہیں, جن وعدوں پہ بنے ہیں, ان کا پبلک ریچ آؤٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. کہیں پہ پہنچتے ہیں تو وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے. لیکن جو گراس روٹ لیول سے لوگ بھلے کس تنظیم سے وہ آئے, جیت کے آئے, لیکن یہ بہت ضروری ہے. اگر اس پہ آپ دوبارہ ایک ہارٹ لے کے اس میں مدت کو بڑھائیں گے, یہ جو 10 سال 12 سال کی جو محنت یہاں پہ کی گئی امن کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, ترقی کے لیے, اور لوگوں کی پارٹیسپیٹ, لوگوں کی امپاورمنٹ کے لیے مجموعی طور, اس پہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو یہ ہماری محنت رائے گاں ہونے والی ہے. اگر اس کو صحیح سے نہیں لیے, انتظامیہ سے بھی مادھیم سے ہم بھی کوشش کریں گے, لیکن جہاں تک یہ ہے کہ پہلے ایز اے کامن جموں کشمیر کا ناگرک ہونے کے باوجود, اور آپ بھی جو صحافت
تھے آپ نے تو آلریڈی ایک پول سینسس بھی چلایا, سارے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے کہ کہیں پہ جو لوگوں کی رائے ہے وہ بھی فلپ ہوئی ہے, کہیں پہ جہاں لوگوں نے دل سے کسی انسان کو مجموعی طور اپنا رہنما سیاسی طور ایک رہنمائی کرنے کا حق دیا, وہاں پہ بھی اینٹی انکمبنسی فیکٹر آلریڈی ریز ہو چکا ہے. لیکن اس گراس روٹ لیول الیکشن سے کہیں نہ کہیں لوگ گراس روٹ لیول پہ امپاورمنٹ ہو جائے, جو پی آر آئی پلانز ہیں, لوکل ڈیولپمنٹ ہیں, جو لوکل پریورٹی, جو ڈاؤن دا لائن پریورٹیز کا پراپر جو خاکہ انتظامیہ تک جو پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ اس الیکشن کو جلد از جلد نہیں کرائیں گے, کہیں نہ کہیں ہم وہی فلڈ گیٹ کھول رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک سینٹرلائزڈ پاور سسٹم, بھلے اس میں یہاں کی سرکار جو خود کو ڈس امپاورڈ سمجھتی ہے, ایک پروپیگنڈا کرتی ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ابھی بھی ڈی سیز کو آرڈر ہے کہ پی آر آئی پلان جو گراس روٹ لیول پارٹیسپیشن کے سارے اختیارات ایم ایل ایز کو دی جائے گی, اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے آفیشیل آرڈر ہے. اگر آپ چاہیں گے تو میں آن اسکرین آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں کہ فائنانس جو عمر صاحب اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں, وہاں سے ڈپٹی کمشنرز کو, اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ پنچایت کو یہ آرڈرز آئے ہیں کہ کہیں پہ بھی جو پی آر آئی پلانز ہے کچھ بھی ہے ان کو آنریبل ایم ایل اے سے ویٹ کرائیں. چلو اس میں یہی ایک مطلب نیت ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لوگوں کو جس امپاورمنٹ کی ہم بات کریں انہیں وہ حق چھینا جائے. جی لیکن آپ مانتے ہیں اس وقت لٹرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہیں وہ اس وقت مر چکی نہیں ہے, وہ کمپلیٹ پروسیس ایروڈ ہو چکا ہے. میں ذمہ داری سے بولتا ہوں, اور آپ کے کیمرہ سے, آپ کے چینل کے وسادت سے, جو ایک ذمہ دار ہمارا ایک میڈیا ہاؤس ہمارے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایل جی انتظامیہ تک بھی یہ بات پہنچے اور ہمارے آنریبل سی ایم صاحب تک یہ بات پہنچے. اگر آپ واقعی یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے خیر خواہ ہیں, اس الیکشن کو کروائے, بھلے آپ کے لوگ جیت کے آئے. اس میں یہ نہیں کہ کم سے کم نوجوان, کم سے کم گراس روٹ لیول پہ جو آپ جس میں ریزرویشن پہ بھی آپ یہ الیکشن کرا رہے ہیں, کہیں پہ وومن ریزروڈ پنچایت کو کیا گیا ہے, کہیں نہ کہیں گراس روٹ لیول دوبارہ ابھر کے آئے, اور یہ ایز اے سیکنڈ لائن لیڈرشپ رہے گی. تو آلریڈی ان کو بھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں مختلف باتوں پہ بولتے رہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایسا بھی سامنے لگ رہا ہے کہ وہ پنچایت راج ڈی ڈی سی پہ بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں جو آپ کے بیشتر ایم ایل ایز ہیں جموں ڈویژن سے, شاید وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ اب یہ الیکشنز نہ ہو, کیونکہ ہم ایم ایل اے بن گئے تو گاؤں دیہات میں میونسپل کمیٹیز میں ہم ان لوگوں کو اختیارات کیوں دیں, اور بعد میں یہ ہمیں کہیں نہ کہیں تنگ کریں گے کہ یہاں پہ یہ کام ہونا چاہیے, یہاں پہ یہ کام ہونا چاہیے. یہ 70-80 مطلب 60 آلموسٹ 6 ڈیکیڈ سے یہ پروسیس رہا ہے جب بھی جو ایم ایل اے بنا ہے. نہیں, میں جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ 2012 میں جو ہے پنچایتی الیکشن پہلی بار ہوئے تھے, اس کے بعد 2018 میں, اور ابھی کی جب ہم بات کرتے ہیں جب آپ کی اچھی خاصی تعداد اسمبلی کے اندر موجود ہیں, آپ مین اپوزیشن پارٹی ہیں, آپ اس پہ بات کر سکتے تھے, بیان بازی کر سکتے تھے, بٹ یو ہیو مینٹینڈ, let me literally tell you, criminal silence on this subject. کرمنل سائلنس نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن آنیسٹلی بتایا کہ لگ رہا ہے کہ ابھی سائلنس ہے. لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی آج تک, چلو ابھی ہماری ایک اپوزیشن ہے, ووٹ شیئر ہائیسٹ ابھی بھی جموں کشمیر میں ہماری حق میں ہے اگر ووٹ شیئر کی بات کریں, نمبرز بھی ایز این اپوزیشن اسٹرانگ ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ جب بھی یہاں ایم ایل اے بنے ہیں, مجھے لگتا ہے اوور آل مجموعی طور جموں کشمیر کی خاص کر آج تک جو بھی بنے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کوئی کمپٹیشن دے, چاہے بی ڈی سی اچھا بن کے ڈی ڈی سی اچھا بن. کچھ لوگ تو ڈی ڈی سی ہو کے آج ایم ایل اے ہیں, جس میں مہراج صاحب ہے, عرفان حفیظ لون صاحب ہے, کچھ جو ابھر کے آئے کچھ لیڈر. لیکن اس ٹائم وہ کم, کیونکہ جو پارٹیسپیشن لوگوں کی تھی اس پروسیس میں وہ ایک چیلنج الیکشن تھا, چاہے وہ پنچایت ہو, پھر اس کے بعد جو ڈی ڈی سیز کرا, بی ڈی سیز تو سرپنچوں کے تھرو خود ہی ڈائریکٹلی وہ چیز وہ سلیکٹ ڈائریکٹ پروسیس سے وہ ہوئے, تو ان کا تو الیکشن نہیں ہو پایا. لیکن جو ڈی ڈی سی ممبرز اور جو پنچایت کے سرپنچز بنے وہ ایک کمپٹیشن کے ذریعے نہیں, لیکن تب بھی کچھ اچھے لیڈر جموں کشمیر میں سامنے آئے, بھلے کس طرح آئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایم ایل ایز نہیں چاہتے ہیں, لیکن مجموعی طور اگر کشمیر کو ایک آئے, اس میں آپ کامیاب ہو, اس میں آپ بڑے ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے. اس میں آپ ذاتی طور کسی ایم ایل اے یا کسی گروپ کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ چیز رسک نہیں لے سکتے.
अगर यहाँ के लोगों ने पीस को बिल्कुल गले लगा चुके हैं, लेकिन इसके डिविडेंड्स हमारे लोगों को अब मिलने चाहिए। नौजवान को ग्रास रूट लेवल एक कंपटीशन का हकदार होना चाहिए कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले, भले किस तंजीम से ले, क्योंकि वही फिर अपने तंजीम के बड़े लीडर को अंदरूनी सवाल कर सकता है और उसका जो सवाल पूछने का हक होगा वो बड़ा मजबूत होता है बनिस्बत की अपोजिशन पूछे। क्योंकि जब अपोजिशन सवाल करती है तो लगता है कि इनके अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन जब तंजीम में अपने लोग अपने बड़ों से सवाल पूछते हैं और बड़े इंटरेस्ट वो माने रखता है। हम चाहेंगे, दोबारा मैं कहूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली जिम्मेदारी से बोलता हूँ, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं बहुत मसरूफियात हूँ, आपका देखता रहता हूँ, लेकिन कोशिश करूँ मैं पार्टी से दोबारा एक बार बात करूँ, क्योंकि जिम्मेदारी से कोई जवाब दूँ मैं देखूँ कि कहीं पे क्यों ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके आगे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, हमने एक दी गई कि अपने लोगों को तैयार किया जाए और इस आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले, तो ये मुझे पता है। लेकिन मीडिया में या ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है, मैं जिम्मेदारी से अगर कल या कोई डिबेट दोबारा आपके चैनल पे बोलने का मौका, मैं जिम्मेदारी से उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि एलजी इंतजामिया बड़े लेवल पे जितना आपने काम किया, मैं एलजी साहब से आपके माध्यम से बोलना चाहिए कि इसको अब आप नशा मुक्त भी करते हैं, अपने टेररिज्म की भी बात की, सब जम्मू कश्मीर की अच्छी सारी अवाम, ऐसा कोई नहीं है कि कोई शर पसंद है, सारी अवाम आपके साथ है। इलेक्शन को सबसे उठ के इसको जल्द से जल्द कराने की आप पहल कीजिए और इसमें नौजवानों को मौका दीजिए। जो इलेक्शन इससे पहले किए गए इस फेज में, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो थी और कंपटीशन उस तरह का नहीं था जिस तरह का होना चाहिए, ताकि एक नई अच्छी लीडरशिप जम्मू कश्मीर के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अर्शिद बट बीजेपी के लीडर बात कर रहे थे और अपने तासुरात बता रहे थे। खातिन हजरात, बात यह है कि जब 2018 में यहाँ पे पंचायती इलेक्शंस हुए तो मजमूई तौर पे जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन इलेक्शंस का बाइकआउट किया था और कहा था कि ये हम बतौर एहतिजाज पंचायत इलेक्शंस का बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांग मरकजी सरकार से है कि वो 370 आर्टिकल को हाथ ना लगाए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 370 हटाया गया, उसके बाद एक नैरेटिव यहाँ पे चलाया गया और कहा गया कि 370 हटने के बाद पहली बार बीडीसी और डीडीसी इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कराए गए और इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फायदे के तौर पर दिखाया गया। लेकिन बात यह है कि क्या यह फायदा सिर्फ उस वक्त दिखाना था, ये एक सिर्फ नैरेटिव बनाना था, या वाकई में जमहूरियत को जमीनी सतह पे मजबूत करने की कोशिशें करनी थी। उसके बाद बीडीसी इलेक्शंस कराए गए, डीडीसी इलेक्शंस कराए गए, लेकिन पंचायत जो है उनकी मुद्दत खत्म हो गई, उसके बाद बीडीसी की मुद्दत भी खत्म हो गई और अब 2026 जनवरी में डीडीसी की भी मुद्दत खत्म हो गई। लेकिन अब तक इन इंतखाबात के बारे में कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि कहा जाता है कि पोल रिवीजन किया जा रहा है और जैसे ही वो मुकम्मल होगा तो उसके बाद ये इंतखाबात कराए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जब आप कहते हैं 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में वो तमाम कवानीन लागू किए गए जिनका सीधा फायदा एक आम शहरी को होगा, एक आम आदमी को होगा, तो क्या आप उस फायदे को सिर्फ एक मुद्दत के लिए देना चाहते थे, या वो कवानीन आज भी जमीनी सतह पे अमली जामा पहनाने के लिए आप तैयार हैं? और सबसे अहम बात यह है कि जब ये चुनाव हो जाते हैं, फिर जब बॉडी बन जाती हैं और जब वो एक्सपायर हो जाती हैं, तो 6 महीनों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। बल्कि ये भी कहा गया है कि अगर कहीं पे बॉडी डिसॉल्व हो जाए तो वहां पे भी 6 महीनों के अंदर जो है इंतखाबात कराने चाहिए। आज रात सवाल सिर्फ इंतखाबात का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर के दी आवाम को सियासी निजाम से अलग क्यों कर दिया गया। इस पर बात करने के लिए थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे पीडीपी के नजमुल साकिब। आखिर क्यों आज हजारों देहात ऐसे हैं जहां आवाम के पास अपना मुंतखब नुमाइंदा ही मौजूद नहीं? और सबसे अहम सवाल, अगर गांव की आवाज खामोश हो जाए तो क्या जमहूरियत मुकम्मल रहती है? आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात कर रहे हैं जिस पर शायद जानबूझकर खामोशी इख्तियार की जा रही है उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते हैं कि यहां पे पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी हो। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ सियासी जलसे, बड़े बड़े दावे, जमहूरियत के नारे, अवामी हुकूक की बातें, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के दिही इदारे एक एक करके अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। पहले पंचायतें खत्म हुई,
फिर डीडीसी इदारों की मुद्दत खत्म हुई और अब डीडीसी इदारे भी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। तो सवाल यह है, आज निचली सतह का पूरा जमहूरी ढांचा गैर फाल क्यों हो गया? ये मामूली मामला है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा बड़ा सियासी और इंतजामी सवाल है, क्योंकि जब गांव का नुमाइंदा नहीं होगा तो अवामी मसाइल हुकूमत तक कौन पहुंचाएगा? जब दीही इदारे मौजूद नहीं होंगे तो तरक्याती मंसूबों की निगरानी कौन करेगा? और सबसे बढ़कर अगर अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ता ही खत्म हो जाए तो फिर जमहूरियत का अमली मतलब क्या रह जाता है? आज जम्मू कश्मीर के दीही इलाकों में लोग पूछ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे कहां हैं? हमारे वोट का क्या हुआ? हमारे गांव की आवाज कौन उठाएगा? और मैं आज इस सवाल सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों से पूछ रहा हूं, आखिर सब खामोश क्यों हैं? वो जमातें जो हर रोज अवामी हुकूक की बात करती हैं, वो ग्रास रूट जमहूरियत पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है कि पंचायती इंतखाबात पर वो सियासी गर्माहट नजर नहीं आ रही जो असेंबली इंतखाबात के वक्त नजर आती है? क्या दीही अवाम की नुमाइंदगी अब तरजीह नहीं रही? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जमहूरियत सिर्फ इक्तिदार के ऐवानों में नहीं रहती, जमहूरियत की असल ताकत गांव में होती है। जब एक आम शहरी अपने मुंतखब नुमाइंदे तक आसानी से पहुंच सके तब जमहूरियत मजबूत होती है। लेकिन आज सूरत हाल क्या है? हजारों देहात बगैर मुंतखब नुमाइंदे के, तरक्याती मसाइल बगैर जवाबदेही के और अवाम गैर यकीनी सूरत हाल में। आज हम पूछ रहे हैं और पूछते रहेंगे, आखिर नए इंतखाबात में ताखिर क्यों? क्या कोई वाज़ा रोड मैप मौजूद है? क्या सियासी जमातें तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट जमहूरियत सिर्फ एक नारा बनकर रह गई? आज सवाल सीधा है, गांव खामोश क्यों है? ख़वातीन हज़रात, जमहूरियत हमेशा अचानक से ख़त्म नहीं होती। हम देखते हैं कि जब पंचायती इलेक्शंस हुए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, डीडीसी इलेक्शंस होते हैं, बीडीसी इलेक्शंस होते हैं, लोगों में ये तासुर और यकीन होता है कि हम अपनी जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इनकी मुद्दत ख़त्म हो जाए तो पेशगी में क्या तैयारियां थी? और जब आप वक्त पे ये इलेक्शंस नहीं करवाते हैं, ये चुनाव वक्त पे आप नहीं करवाते हैं, तो फिर आप लोगों को कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव बहुत अहम है? फिर आप लोगों को इस बात का यकीन कैसे दिलाएंगे कि ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी है? अगर आप इन चुनाव से भाग रहे हैं, अगर आपने इस पर खामोशी इख्तियार कर ली है, अगर आपको इस बात की फिक्र है ही नहीं कि जमीनी सतह पर, गांव की लेवल पर जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप इकदाम नहीं उठाते, तो फिर आप कैसे लोगों को यकीन दिलाएंगे कि आपकी फलवा बहबूद के काम हो रहे हैं, जमहूरियत को मजबूत बनाने के काम हो रहे हैं? और अगर आप इसमें एक मुद्दत तक खामोश रहते हैं, एक मुद्दत तक प्रोसेस को डिले कर देते हैं, तो लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जमहूरियत हमेशा अचानक खत्म नहीं होती, कभी कभी वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जिंदगी से पीछे हट जाती है, इतनी खामोशी के साथ कि लोगों को देर से एहसास होता है कि इनकी आवाज अब इनसे दो चार हो चुकी है। जम्मू में आजकल महसूस होता है, गांव वही हैं, लोग भी वही हैं, जरूरतें भी वही हैं, लेकिन आवाम और हुकूमत के दरमियान जो एक रिश्ता हुआ करता था वो जैसे कहीं खो गया है। कुछ साल पहले तक इन्हीं देहात में पंच थे, सरपंच थे, ब्लॉक सतह पर नुमाइंदे थे, जिला सतह पर मुंतखब काउंसिलें थी। लोग जानते थे कि अगर कोई मसला होगा तो किस दरवाजे पर दस्तक दी जा सकती है, किसी से सवाल पूछा जा सकता है, किसी से जवाब मांगा जा सकता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा निजाम खामोश हो चुका। मसाइल आज भी मौजूद हैं, कहीं सड़क अधूरी हैं, कहीं पानी का मसला है, कहीं तरक्याती काम रुके हुए हैं। मगर सवाल ये है कि अब लोग जाए तो किसके पास जाए? ये सिर्फ इंतखाबात की बात नहीं, ये इस ताल्लुक की बात है जो जमहूरियत और आम आदमी के दरमियान होता है। हम अक्सर जमहूरियत को सिर्फ असेंबलियों और बड़ी सियासी तकरीरों में तलाश करते हैं, लेकिन जमहूरियत की असल सांस गांव में चलती है, पंचायत में चलती है, बीडीसी में चलती है, डीडीसी में चलती है।
जब एक आम इंसान को महसूस हो कि इसकी आवाज कहीं सुनी जा रही है, जब इसे लगे कि इसके वोट से एक रिश्ता कायम हुआ है, और जब वो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे, तो सिर्फ एक इदारा कमजोर नहीं होता, लोगों का एतमाद भी कमजोर हो जाता है। जम्मू कश्मीर में पंचायतों की मुद्दत खत्म हो गई, बीडीसी इदारे भी अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके और अब डीडीसी इदारे भी अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन इस खामोशी पर वो बेचैनी नजर नहीं आती जो शायद नजर आनी चाहिए। शायद इसलिए कि ये मौजू टीवी की शोर वाली सियासत में ज्यादा जगह नहीं बनाता, लेकिन देहात की खामोशी हमेशा बहुत गहरी होती है। वहां लोग टीवी मोबाइलों में चीख कर बात नहीं करते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं। इंतजार इस बात का कि शायद एक दिन फिर कोई इनकी बात सुनने के लिए आएगा। आज का प्रोग्राम इसी खामोशी की कहानी है, इन लोगों की कहानी है जो जमहूरियत को सिर्फ नारों में नहीं, अपने गांवों में महसूस करना चाहते हैं। सवाल बहुत सादा है, लेकिन शायद सबसे अहम भी। क्या जम्मू कश्मीर के गांव दोबारा अपनी आवाज हासिल कर पाएंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुंतजिर मोहिद्दीन। अस्सलाम वालेकुम मुंतजिर साहब। मुंतजिर साहब, सवाल सीधा है। जब हम ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अपनी पार्टी हमेशा आइन, हुकूक, डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पर लेकर आना, इन चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन पंचायती इंतखाबात, बीडीसी और डीडीसी इंतखाबात के बारे में आप जानबूझकर चुप क्यों हैं? जनाब आली, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ही जब से डीडीसी इलेक्शंस का डीडीसी के जो मियाद थी वो खत्म होने वाली थी फरवरी में, तब से तो उससे पहले ही 2 महीने हमने मुतालबा किया था इलेक्शन कमीशन से भी, एलटी इंतजामिया से भी, कि ये इलेक्शन जो है डीडीसी के, बीडीसी के, सरपंच के, पंचेस के, ये अपने वक्त पर होने चाहिए। क्योंकि अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो उसके लिए हमें बुनियादी सतह की जो जमहूरी कवानीन है, जमहूरी राबते हैं, जमहूरी ज़ाबते हैं, उनको अमलाना बहुत ही जरूरी है। हम कतई तौर इस मामले में न खामोश रहे हैं, न रहेंगे, बल्कि हमारा भरपूर यही मुतालबा भी रहेगा, कोशिश भी यही रहेगी कि अब जबकि पंच और सरपंच इलेक्शन को भी बहुत मुद्दत हो गई है और डीडीसी बीडीसी भी अब बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, तो इसके लिए हम बिल्कुल अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे और करते भी आए हैं। क्योंकि जमहूरियत का एक बुनियादी सतह, जैसे मैंने अर्ज किया, बुनियादी सतह का एक मजबूत हिस्सा, मजबूत अमल है जिसमें गरीबों तक, गाँवों में, देहात में, कंट्री एरियाज में, जंगलों में, वहां तक जो गरीबों की रसाई है, अपने मोहल्ले के पंचेस होते हैं, सरपंच होते हैं, उन तक रसाई भी होती है, तो छोटे मोटे काम वो हल हो जाते हैं। और जो पंचायत राज है वो मुल्क की मजबूती और सालमियत के लिए इंतहाई दर्जे की अहमियत रखते हैं, इंतहाई दर्जे की अहमियत के हामिल हैं। तो इसलिए अपनी पार्टी किसी भी सूरत में इसमें न खामोश रही है, न खामोश रहेगी, बल्कि हम बस बदस्तूर ये दोहराते हैं अपना मुतालबा कि इन इलेक्शंस को अब बिल्कुल अंजाम दिया जाए। आपको क्या लगता है मुंतजिर साहब, अपनी पार्टी को क्या लगता है कि डिले कहां पे हो रहा है प्रोसेस? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब इलेक्शन हुए थे, उनका मियाद जब खत्म होने वाला था, उससे करीबन 2 महीने पहले ही ये प्रोसेस शुरू किया जाना चाहिए था। लेकिन शायद नए सिरे से जो इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्टोरल लिस्ट बनवाने का अमल शुरू किया, उस वजह से कोई इसमें दिक्कत रही होगी, इसलिए इसमें लेट हुई। अदरवाइज और मौजूदा हुकूमत का भी पता नहीं क्या मिजाज है इस मामले में, अगर उनका मूड होता तो उन्होंने पहले ही इस पे काम शुरू किया होता। लेकिन अपने एमएलएस को एम्पावर करने के लिए इल्लीगली, क्योंकि हमने देखा है, इसका जाती बिल्कुल मुशाहिदा भी किया है और ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने हर पंचायत हल्के में से 9 लाख रुपए अपने एमएलए के फंड में ट्रांसफर कर ले, उनको इख्तियार दिया गया कि वो सीडीएफ के तौर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 से ज्यादा हल्के हैं तो करीबन 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपया वो रहे जो हर एमएलए साहब ने अपनी मर्जी से अपने वर्कर्स के जरिए खर्च करवा दिया।
وہ چیزیں ان کو دقت مت آ رہی ہوں گی، اس راستے میں وہی رکاوٹیں حائل رہی ہوں گی کہ ہمارے MLA ہی زیادہ پاورفل رہیں، تو لہٰذا وہ بھی میرے خیال، یہ میرا سوچنا ہے، اور لیکن وہ حقیقت ہے کہ 9 لاکھ روپے انہوں نے ان کو ان پنچایتی فنڈوں میں سے دے دیے. تو اس طرح سے کچھ اڑچنیں اس میں پیدا کی جا رہی ہیں. تو ہم دوبارہ آپ کے مادھیم سے اپیل کریں گے یہاں کے LG صاحب سے اور الیکشن کمیشن سے کہ وہ ان انتخابات کو عمل میں لانے کے لیے اور اقدامات اب شروع کریں. الیکشن کمیشن آف انڈیا صرف اسمبلی انتخابات کرواتا ہے، پارلیمنٹ کے انتخابات کرواتا ہے، پریزیڈنشیل اینڈ وائس پریزیڈنشیل پولس کرواتا ہے. جو پنچایت ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کرواتا ہے، جن کے اختیارات اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. وہی میں نے کہا اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے میں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ آپ اس معاملے میں وہ کام شروع کریں، کیونکہ الیکٹورل لسٹ بھی ان کے تیار ہیں. اور ہاں اب کئی علاقوں میں شاید وہ یہ مت سوچتے ہوں گے کہ اب یاترا بھی شروع ہونے والی ہے، امرناتھ یاترا بھی شروع ہونے والی ہے، تو فیز وائز وہ کر سکتے ہیں. جن ایریاز میں اس کا یاترا کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہے تو وہاں سے تو وہ شروع کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی دقت ان کو اب نہیں ہے. الحمدللہ حالات بھی ٹھیک ہے، ماحول بھی سازگار ہے، لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے اور وقت کا بھی تقاضا ہے، اس لیے ہونی چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ کچھ MLAs، کچھ پولیٹیشنز یا کوئی جماعت ایسی ہو سکتی ہیں جو چاہے گی کہ عام سطح پہ، چاہے میونسپل کمیٹیز ہو، چاہے پنچایت کا حلقہ ہو، کہ وہاں پہ عام لوگ امپاور نہ ہو بلکہ یہ پاورز بھی ہمارے پاس رہے، اس لیے ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے؟ دیکھیے یہ قدرتی بات ہے کہ جہاں جہاں ہمارے آنریبل MLA صاحبان ہیں، جس بھی پارٹی کے ہیں، جہاں بھی وہ بطور MLA ہیں، جب سرپنچ میدان میں ہوتے ہیں، جب پنچز میدان میں ہوتے ہیں، جب DDCs ہوتے ہیں، تو جو PRI پنچایت راج کے ذریعے فنڈز ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہوتے ہیں وہ تو انہی کے ذریعے آتے ہیں. اس وقت ان کی ایبسنس میں یہ ساری چیزیں MLA صاحبان اپنی CDF کے علاوہ دیکھتے ہیں، تو اوبیسلی وہ کہاں چاہیں گے کہ یہ الیکشنز ہو. اس لیے وہ بھی اڑچنیں پیدا کر رہے ہیں. وہ ایک ہی پارٹی کے نہیں، ہر کسی پارٹی کے جس کے پاس MLA ہیں. ہمارے پاس جتنی بھی پارٹی جن کے MLAs ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ یہ الیکشنز جلدی ہو، کیونکہ جو اس وقت وہ اپنی پارٹی کے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے PRI کے فنڈز کا استعمال کرتے ہیں، وہ تو ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا. اوبیسلی وہ ایک رکاوٹ آئے گی، اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ نہیں ہونی چاہیے. اور لیکن ہمارے جی آخر پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جب میئر تھے جنید اعظم متو، وہ بھی اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ پہلے DDC چیئرمین رہے ہیں سری نگر کے آفتاب ملک، وہ بھی اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کے جو نمائندے ہیں، جو آپ کے لیڈرز ہیں، انہوں نے زمینی سطح پہ کام کیا ہے. پنچایت ہو، میونسپل کونسل ہو، یا شہر سری نگر کا میئر ہو، وہ سب اپنی پارٹی سے رہے ہیں. کیا اپنی پارٹی واقعی میں اگر سنجیدہ ہے کہ جو زمینی سطح پہ جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، ایک عام آدمی کو اختیارات سے نوازنا ہے، تو اس سلسلے میں اگر مزید اس میں جو ہیں دیر کی جاتی ہے، کیا اپنی پارٹی بطور احتجاج سامنے آئے گی ایک عام جموں کشمیر کے لوگوں کے شہریوں کی امپاورمنٹ کے لیے؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب میونسپل جو کونسل ہمارا تھا، اس کے جو ٹائم تھا، اس کے کونسلرز کا، میئر کا، وہ جب ختم ہوا، ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ یہ ULB الیکشنز اور میونسپل الیکشنز کرائی جائیں. تو کیونکہ لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کو بہت مشکلات ہیں، ان کو اگر اچھی طریقے سے ایڈریس کرنا ہے ان معاملات کو، تو کسی بھی صورت میں بلدیاتی چناؤ ہونے چاہیے، یعنی میونسپل کمیٹیز کے الیکشنز بھی ہونے چاہیے اور ٹاؤن ایریا کمیٹیز کے بھی الیکشنز ہونے چاہیے اور پنچایت الیکشنز بھی ہونے چاہیے. اپنی پارٹی اس مطالبے کو دہراتے بھی آئی ہے، دہراتی رہے گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرورت پڑے تو اس سلسلے میں ہم سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے لیے بھی آئیں گے، وہ اس جمہوری عمل کو کرانے کے لیے، صرف لوگوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے. لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، لوگوں کے جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں یہ لوگ. تو
یہ ہم بہت ہی ضروری ہے. تو اس لیے اپنی پارٹی کوئی گریز نہیں کرے گی. اگر ہمیں احتجاج بھی کرنا پڑے, سڑکوں پہ بھی آنا پڑے, لیکن ان معاملات کی طرف حکومت کا اور متعلقہ ایجنسیز کا ہم توجہ جو ہے وہ مبذول کراتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اپنی پارٹی کے اسپوکس پرسن منتظر مہدین بات کر رہے تھے این نیوز کے ساتھ. ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, بات یہ ہے کہ جب ہم پنچایت الیکشنز کی بات کرتے ہیں, جب ہم بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی کونسلز کی بات کرتے ہیں, تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سے فائدہ جو ہے وہ ایک عام شہری کو ملتا ہے. کیونکہ جب ایک عام شہری اپنے گاؤں کی سطح پہ, میونسپل کمیٹی کی سطح پہ اپنے نمائندے کو چنتا ہے, اپنے سرپنچ کو چنتا ہے, اپنے پنچ کو چنتا ہے, اپنی کونسلر کو چنتا ہے, تو وہ اپنے علاقے کے لیے بہتر کام اور حکومت کے سامنے واجب مانگے رکھ سکتا ہے. جو پچھلی بار الیکشنز ہوئے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ میئر بھی بنا تھا سری نگر میں, ڈی ڈی سی کونسل میں چیئرمین بھی بنے تھے, اور اسی اثنا میں ایک چہرہ سامنے آیا تھا, ملک آفتاب. ملک آفتاب پہلی بار سری نگر کے ڈی ڈی سی چیئرمین بنے تھے. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے پہلے چیئرمین اور پہلی کونسل جو سری نگر میں بنی تھی وہ ملک آفتاب بنی تھی. کشمیر کی سیاست میں بڑے بڑے نام آئے, بڑی بڑی جماعتیں آئی, اقتدار بدلا, نظام بدلا, لیکن سوال یہ ہے کہ آخر گاؤں دیہات, پسماندہ علاقوں اور عام آدمی کی سیاست کہاں گئی؟ آج بات ایک ایسے چہرے کی جو نہ وزیر بنا نہ ممبر پارلیمنٹ بنا, لیکن پھر بھی جموں کشمیر کے نئے سیاسی نظام میں ایک علامت بن گیا. نام ہے ملک آفتاب, سری نگر کے پہلے ڈی ڈی سی چیئرمین. اور آج سوال صرف ملک آفتاب کا نہیں, سوال اس پورے نظام کا ہے جسے نچلی سطح کی جمہوریت کے نام پر کشمیر میں متعارف کرایا گیا. سال 2020 آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد جو ہم نے دیکھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جموں کشمیر کی سیاست ایک بھوچال سے گزر رہی تھی. لوگ سوال کر رہے تھے کیا واقعی جمہوریت واپس آ رہی ہے یا صرف ایک نیا سیاسی تجربہ ہو رہا ہے. اسی ماحول میں ڈی ڈی سی انتخابات کروائے گئے اور انہی انتخابات سے ایک نام سامنے آیا, ملک آفتاب کا. لیکن ذرا رکیے, اصل سوال اب شروع ہوتا ہے. آخر ایک ڈی ڈی سی چیئرمین کی اہمیت کیا ہے؟ کیا واقعی ضلع کی سیاست بدل سکتی ہیں؟ کیا واقعی گاؤں کی آواز ایوانوں تک پہنچ سکتی ہے؟ یا پھر یہ صرف فائلوں, میٹنگوں اور فوٹو سیشن تک محدود ایک نیا ڈھانچہ تھا؟ ملک آفتاب نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بار بار دیہی سری نگر کے مسائل اٹھائے. سڑکیں, ڈرینیج, پانی, سکول, ترقیاتی منصوبے وہ افسران کے دفاتر میں بھی نظر آئے اور عوام کے درمیان بھی نظر آئے. لیکن پھر ایک دن ملک آفتاب نے وہ بات کہہ دی جو شاید اقتدار کے ایوان سننا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا ڈی ڈی سی نمائندوں کو ربڑ سٹیمپ بنایا گیا ہے. جی ہاں, ایک منتخب چیئرمین کھل کر سوال اٹھا رہا تھا کہ اگر عوام نے ووٹ دیا ہے تو اختیارات کہاں ہیں؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اصل بحث شروع ہوئی. کیا کشمیر میں واقعی اختیارات نچلی سطح تک پہنچے؟ کیا ڈی ڈی سی صرف ایک سیاسی شو پیس بن کر رہ گیا؟ کیا عوامی نمائندے صرف تصویروں تک محدود رہ گئے؟ اور یہاں ملک آفتاب کی سیاست اہم ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے نہ صرف کرسی پر بیٹھ کر خاموشی اختیار کی بلکہ اختیارات, عوامی مسائل اور نمائندگی کے سوالات کو کھل کر اٹھایا. وہ مختلف علاقوں میں گئے, لوگوں سے ملے, ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا, اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیے اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ سیاست صرف ٹی وی اسٹوڈیو میں نہیں, زمین پر بھی ہوتی ہے. لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈی ڈی سی نظام اپنی توقعات پوری نہیں کر سکا, کئی منصوبے سست روی کا شکار ہو گئے, اختیارات محدود رہے اور سیاسی کشمکش بھی جاری رہی. لیکن پھر سوال یہی ہے, اگر نظام کمزور تھا تو کیا قصور نمائندوں کا تھا یا اس ڈھانچے کا جس میں اختیارات مکمل طور پر منتقل ہی نہیں کیے گئے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ملک آفتاب آج صرف ایک چیئرمین کا نام نہیں بلکہ اس بحث کی علامت بن چکے ہیں جو کشمیر میں اختیار, نمائندگی اور زمینی جمہوریت کے گرد گھومتی ہے. کیونکہ کشمیر کی سیاست میں اصل جنگ صرف اقتدار کی نہیں بلکہ اختیار کی بھی ہے, اور اختیار جب زمین تک نہیں پہنچتا تو جمہوریت صرف تقریروں میں رہ جاتی ہے. لیکن ملک آفتاب نے اپنی ٹینیور کے درمیان دکھایا کہ انہوں نے کئی سکولوں کو اپ گریڈ کروایا, کئی کھیل کے میدان تیار کروائے, کئی سڑکیں جو برسوں سے بن نہیں رہی تھی ان کو بنوایا, ڈرینیج سسٹم کو بہتر کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اختیارات اور حقوق کا خاص خیال رکھا.
اور یہی ہیں DDC چیئرمین سری نگر کے پہلے آفتاب ملک۔ آگے آ چاہتا ہے اردو خبرنامہ جو آپ دیکھیں گے میرے ساتھی عاقب بٹ کے ساتھ۔ دعائیں آپ کے حق میں پہلے ہی کی ہیں، آپ کی بار یہ دعا کہ وہ دعائیں قبول ہو۔ NA نیوز ان تمام موضوعات پر بات کرتی رہے گی جن پر عام لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، اور NA نیوز تمام وہ خبریں آپ تک پہنچاتی رہے گی جنہیں آپ تک پہنچانا ہے ہماری ذمہ داری اور آپ کا جاننا بہت ضروری۔ میں مدثر یعقوب چاہوں گا اجازت۔ NA نیوز وادی کشمیر کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹی وی نیوز چینل جیو سیٹ ٹاپ باکس پر بھی دستیاب ہے، چینل نمبر 1114۔ خدا حافظ۔